Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay merong ipinadala sa atin guys na phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Vivo Y91. So ipinadala sa atin ito guys para ayusin natin guys yung phone device na ito guys. So yung issue daw nito guys ng Vivo Y91 na ito guys ay yung volume niya guys sa taas guys, no. Yan, so try natin guys yung power switch niya. Yan, yung power button niya. Yan. So okay naman guys yung power button niya guys, no. Yan, so working naman guys. So pagdating naman dito guys sa volume niya, dito sa volume down niya guys ay working naman guys, no. Gumagana naman siya guys. Yan. So kung makita niyo guys, gumagana guys yung volume down niya guys. So pagdating naman dito guys sa taas, volume up niya guys ay so ito na guys, no. Matigas siya guys. So hindi nag-work guys, no. Hindi working guys yung ano niya guys, yung volume up niya guys. So ngayon guys ay gagawa natin guys ng paraan nito guys para maayos natin guys at para magamit guys yung phone device na ito guys sa kanyang volume guys, no, para magamit ng may-ari guys yung phone na ito guys ng maayos guys, no. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys yung phone device na ito. So simulan natin guys. So una natin gagawin guys ay i-off muna natin guys yung phone device na ito. Yan. So off muna natin guys, no. So power off muna natin. Tapos tanggalin natin guys sa case niya guys, no. So tabi natin yan. So una natin dito guys na gagawin guys ay tatanggalin natin guys yung SIM tray niya guys, no. Yan. So yan yung SIM tray niya guys. So tanggalin natin yan. So tabi natin yan. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys paikot dito guys, no. Dito guys paikot yan siya guys, bubuksan natin guys. So dito guys ay pwede tayo gumamit guys ng pang opening tools natin. Yan, tulad ng ganito, or pwede kayong gumamit ng kuko nyo guys, no. Kung kapag malambot lang naman guys yung bubuksan nyo guys ay pwede na kayo guys gumamit guys ng kuko nyo guys, no. So sa akin guys, prepare ko naman guys gamitin guys yung kuko ko guys kasi malambot lang naman to siya buksan. So papakita ko sa inyo guys, no. So yan siya guys, no. So nabuksan na natin guys yung cover niya guys sa likod. So dahan-dahan lang natin guys, no. Meron kasi siya guys fingerprint sensor guys. Baka maputol guys yung flex cable niya guys. Yan, so buksan natin guys. Yan, so kung makita nyo guys, meron siyang lock guys, no. So para gawa natin guys ng paraan guys yung volume up niya guys ay tatanggalin muna natin ito guys yung lock niya guys, no, para ma-access natin guys yung flex cable nito guys ng fingerprint sensor niya guys. So tanggalin lang natin guys yung bolts niya. So yan siya guys, no. So natanggal na natin guys yung bolts niya guys. Yan, so nahulog na guys yung ano niya guys, no, yung button niya guys. So tanggalin muna natin guys yung lock niya guys. Tapos tanggalin natin guys yung flex cable ng fingerprint sensor niya guys, na. Yan, so tabi muna natin yan siya guys. Ito guys, itabi muna natin to. So tignan muna natin guys, no. So kung makita nyo guys ay ano naman siya guys, no. So working naman siya guys, no. Kung makita nyo guys. So pantay naman sila guys. Yan. Ang problema lang dito guys, parang pudpud na siya guys, no. Sa katagalan na rin siguro guys. Ito working din siya. Yung switch niya working din, gumagana rin. Ito working naman siya kaso lang parang pudpud siya guys, no. So gagawa na lang natin siya guys ng paraan guys, no. Parang dito konti banda guys ay ano siya guys, no, malalim lang siya konti. Dito mataas kaya siguro hindi pantay guys, no, yung pagka-click natin guys ng ano niya guys, ng button na ito guys, no. So ngayon guys ay gagawa na lang natin guys ng paraan nito guys, no, para gumana guys yung volume up niya guys kapag kiniklik guys sa taas guys, no. So ito guys yung ano niya. Yan. So kung makita niyo guys parang pudpud guys yung dito niya guys, no. Tapos dito guys meron pa siyang ano dito.
meron pang naiwan guys na yung parang hams niya guys, no. Meron pa siya ditong nakaumbok guys na hams niya guys. So dito guys parang pudpud na guys, no. So ito guys gawa natin ng paraan guys, no. So yung iba guys ay yung ginagawa nila guys ay nilalagyan nila guys ng SIM card ito guys. So mag-ano pa tayo guys, no. Magka-cut pa tayo guys ng maikling SIM card para mailagay natin, tapos nilalagyan nila guys ng glue guys, no. So sa akin naman dito guys ay madali lang guys, no. So sa akin guys nilalagyan ko lang ito guys ng T7000 na glue guys, no. Ito guys. So nilagyan ko lang yan siya konti guys para magpantay sila ng hams or yung umbok nila guys, para magpantay. Nilagyan ko lang siya guys ng glue guys, no. Yan. So nilagyan ko ng glue tapos pinapatuyo ko lang mga 1 hours to 2 hours kapag matigas na guys. So pwede na natin i-testing guys, no. So papakita ko sa inyo guys. So bubuksan natin guys yung GSE T7000 natin guys. So nagagawa ko na ito guys, no, sa mga iba't ibang unit guys, lalo na pag guys, no, kapag wala pa tayong pamalit guys na mga power flex or yung button niya dito wala pa tayong pamalit, or nasira na guys yung mga ganito niya guys, no. So sa akin guys kapag okay naman guys, tinitesting ko guys kapag pag nilagyan ko ng ganito tapos naging working guys. So ito na lang yung nilalagay ko guys, no. So lang kasi ito guys, madali lang guys kaysa sa maglalagay pa tayo guys ng magkakat-cut pa tayo guys ng mga SIM card. So nakadepende kasi yan guys, no. Nakadepende yan guys sa sitwasyon natin guys dito guys sa Powerflex niya guys. So ngayon guys papakita ko sa inyo guys, try lang natin lagyan guys ng konting glue guys, no. So dapat guys tanggalin nyo to guys, no. Yan. Lagyan lang natin guys ng glue guys para tumaas siya guys, no. Yan. Yan. So kung makita nyo guys ay zoom natin guys. So hindi siya guys nang mapokus. Yan. So kung makita nyo guys ay nilagyan na natin guys ng glue guys, no. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay papapatuyuin na lang natin guys. Kapag tumigas na yan siya guys, saka natin guys ibabalik dito guys sa back cover niya guys, no. Dito guys. Yan. Saka natin ibabalik dito guys. So papatuyuin lang natin yan guys mga 1 hour to 2 hours. Depende sa glue nyo guys na ginagamit guys, no. Basta sa akin guys ay 1 hour pwede na natin guys ilagay guys, no. Yan. So linisan lang natin. So parang lalagyan lang natin guys ng konting umbok guys, no, para tumaas guys yung pag kiniklik natin guys ay siya guys, no, tatama siya doon guys sa power flex niya guys. Yan. So hindi siya masum guys. Yan. So kung makita nyo guys, no, may glue na yan siya guys. So ang gagawin natin, papatuyuin lang natin. Yan. So hayaan na lang natin muna guys guys, no, matuyo guys. Yan. So dyan lang yan siya muna guys. Antayin na lang natin guys, no. Yan. So antayin na lang natin guys matuyo guys, no. So yan siya guys, no. So forward na natin guys. So tignan natin guys kapag okay na guys, no. Kapag natuyo na guys yung nilagay natin guys na glue guys. Yan. So zoom natin guys. Yan. So kung makita nyo guys, no. Yan. So matigas na siya guys. So pwede na natin siyang install guys, no. So try natin guys i-install guys sa kanyang back case guys, no. Yan. Tapos balik natin guys, no. Try natin guys kapag magiging working guys, no. So balik natin guys yung flex cable ng finger frame nya.
Yan, so naibalik na natin guys. Tapos ibalik natin guys yung lock nya. Yan, tapos lagay natin guys yung bolts nya guys, no. So lagyan natin ng bolts. So yan siya guys, no. So ngayon guys ay try natin i-ano guys, no. Try natin install guys yung backcover niya. Yan. So ngayon guys ay try natin guys, no. So pandarin natin guys. Yan. So wait na natin guys, no. So yan siya guys, no. So naglo-loading siya guys. So try natin guys. Check guys, no. Yan. So okay yan siya guys. Tapos yung ano niya. Yan. So try natin guys, no. Yan. So try naman natin guys yung sa taas niya. Yan. So okay na siya guys, no. Yan. So okay na siya guys. So kanina kasi talaga guys ay matigas siya guys, i-ano guys, no. Matigas siya guys, i-click guys, hindi talaga nag-working. So ngayon guys ay working na siya guys. Yan, so ganoon lang kadali guys, no, kung paano natin guys magawa ng paraan guys yung ating ano guys, yung power button natin dito guys. Okay? So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, na huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.